Hi guys! Welcome to my vlog! Sumaday ka kanang lipyo ta sa tong tindahan nga gamay. Sumaday guys, mga nang limpyo dito diri sa atong tindahan kay gisugod dito sa atong mga mama. So ito day guys kay ako dito gilimpyo og tarong ug gisilhigan kay hugo kaayo. Bago din naabot ang mga gikumpra namo dito sa Colonid. Sumo ni guys kay ako dyan ang ginampiyuhan og tarong kay para makuha ni siya. So akong gipamunit ang mga basura dito magluod-luod guys kay dili man na malata puro man na plastic. So mao ri guys ako nang gipamunit og gisilhigan kay hugaw kaayo ako rin gisud sa karton nga naay mga basura. So mga guys kay ako dyan ang gipamunit og tarong kay para way mabilin kung naay mabilin aw punito na po natong balik. So mao ni mga guys nga ako ning gisilhigan jud og tarong limpyo na kayo guys no. Kay ako yung gisilhigan kay ako yung gisilhigan wala ra trip. Thank you guys for watching.